Aman pakai rambu ya bang. Silakan merapat ke gendang di bas merah Batu Aman di tiga utama 150 gram. Silakan merapat ke gendang di tiga utama merah Batu Aman 150 gram. Terima kasih. Ya. Yuk, silakan. Satu. Bakso wae, kasih kayak apa mangin. Ora kayak apa orang kayak bumbu. Usus campur. Silakan dinaikkan, silakan dinaikkan. Panggang mas.